किस्सा पाई परबन जे जदी आनिचे टिकी हे बेकारी आनिचे हां पी दबु दिबी हेरी अरे को भलो मत आंठो ताबी हां आनसी साड़ी आउ चोड़ी अच्छा 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 ए बाड़ी खाई ए कुटुचु मते कुटुचु हो हो पेटी पाट देबी मर जीवु माइकना फकीरा कहता बुझई कह रास्ता घर सफा करू चंचल आ सुनलो न बनगरी ल सुनलो न बनगरी झाड़ू करो न करी डेरी मसूरू बारी झाड़ू करो बेगजी पाचाली मसूरू बारी रास्ता छाड़ी दिया जानते मुही हाड़ी ठोका जाऊची सते रास्ता छाड़ी दिया जानते दे पेट चालू थाए बाटे पकड़ी भी मुनि राते रास्ता छाड़ी हाड़ी कुले जन्म हेली मद माछ खाइले मंगला माता को पूजा करू थाउ आम हाड़ी कुल जाति समस्त रास्ता छाड़ी समस्त रास्ता छाड़ी दियो सफा कर
নমস্কার শান্ত মধুসূদন ধর ଆଉ ନମସ୍କାର ଶଙ୍କର ପାଦର ଧ୍ୟାଇ ନରତମ ଗୀତରେ ସତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସତେ अरे नमस्कार आज्ञा किए गिरी तू आज्ञा नमस्कार अरे केस तू आज्ञा मते चिन्हि नहीं पारना नहीं नहीं तते खेतरा गुहाला डाकियो गोटे हाड़ी सफा करियागु तू आसिक मद पीकी मान सम्मान नाही रे पडुचु उठुचु आज्ञा आपनकर हाड़ी मु हां सेई फकीरा 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 हाया अरे को फकीरा में जाननु किसी आज्ञा मो नाम फकीरा हाड़ी मो पाहंतारु तारी छेगा बोली आज्ञा आउ एगा छेगा बोली आज्ञा मुई झाड़ू करूची रास्ता छाड़ी दियो अरे से फकीरा किरे जो पिला बेले असतल तो मा संगे रे आपण तिनि पारना दिया अच्छा अच्छा जाऊ पिठा मागे असतल पिला बेले ठीक है आज्ञा अच्छा बहुत वर्ष ला हमको आसिनु क्वाड पळैथुलु केमती आपण डाकले सिना आसीबी आपण दिन डाकले दिन डाकू नांती अरे डाकू नांदी तू कोड रहू जेबे आज्ञा मु बारमपुर रे आ तू एते दूर छ हम केमती राखिबु कहलु आ दिन दिन डाकू नांती फोन करबी ना लो नहीं नंबर जाना नहीं हमको आ नंबर मोट नबे ना हां हां हो जेतेल दरकार है नबा जे क्वाड केमती सब चळुचु कहलु सेपटे कोन कहू आज्ञा दिन जाक खटी खटी मु रहूची आखी करटी आज्ञा कुला बोझवाउसिया आज्ञा कुला बोझवाउसिया मुई बसी बणुची रास्ता छाड़ी दियो शांति अरे फकीरा आज्ञा मु कहली बरहमपुर रहिछि कोन चाकरी बकरी करथबु तू सेठी जो कुला बोझ बाउंसिया बुणुचु सेतिर अरे आजकल तो प्लास्टिक जिनिस व्यवहार हेलानी आ सेगुडा के पचारछि कहलु आज्ञा चाकरी भलो चाकरी करछि आज्ञा हैं म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटी तो तमरो कर्तव्य कर्म आज्ञा करछि आज्ञा अच्छा अच्छा जे जो कुला बोझ बाउंसिया बुणुचु दिन दिन कर दोची दिने दिने कर आ दउछु व्यापार को छाड़बा भूति छाड़ परबे की अच्छा अच्छा ताले केते टका सेति रोजगार होछि चलुछु आया दिन को मिले 15 मकोड़ी एटी खत्म आउ 5 टंगा आज्ञा मो बाकी पड़ुची रास्ता छाड़ी दियो फकीरा आए अरे एमती तो मद पीबी तम तो बापा जेजबा मळरू आउ जमी टिके भी नथला तमरो एबे से घर खंडी को अछि ना सेटा बिका बंधा कर देलुनी आज्ञा बासगृह बिकले थतर आई जीवो अच्छा ताल तो बहुत करज रे थबु तू कर्ज अछि आज्ञा कर्ज चुजीबा
ଆଜି 10,000 ଦେଇନି 1000 ଦେଇଛି 10,000 ଦବ ବର୍ଷ 10,000 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି ମଦ ପିଇଲେ ତ ଭୁଲ ହବ ଆଉ ନା 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 ଆଉ ଏଟା ନ ପିଲା ଟାଇମ ରେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି ଆଉ କଣ କହିଲୁ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ମୋ ଛୋଳା ଭାଇ ଅଛି ମୋ ଉପାସରେ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଦେଖେ ତ ଚାଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ତାଟି ପଡିଛି ରାତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ। ଆରେ ଫକିରା ଆଜ୍ଞା ଆରେ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇସାରିଲୁଣି ଏ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମାସେ ତଳେ ବାହା ହେଇଛି ଓହୋ ଆରେ ଏବେ ତ ଏମିତି ତୀର୍ଥପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କହନ୍ତି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ତୀର୍ଥପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା। ହଠାତ୍ ବାହା ହେଇ ପଇଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖବର ଦେଇଥିଲି କହିଲେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମିନାର ଗାଡିରେ ଆଚ୍ଛା ଆସିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ମନେ ମନେ କେମିତି ବାହା ହେଇ ପଇଲୁ କହିଲୁ ହଠାତ୍ ଆମର ଆମ ଜାତିରେ ଅଛି ହଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ହବ ସେତେବେଳେ ବାହା ହବ ତାହେଲେ ତୀର୍ଥପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତମର ଏଇନୁ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଠିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମ ଜାତିରେ କଟକଣା ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ତିଥିବାର ନ ଖୋଜିଲି ମୁଁ ମାସେ ପରେ ବାହା ହେଲି ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଦେଖେ ତ ଚାଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ତାଟି ପଡିଛି ରାତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ। ଆରେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ତୋର ହେଲା। ମଦୁଆ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିକି ସେ ଝିଅଟି ଡରିକି ଖସିକି ପଳେଇଲା ତା ବାପ ଘରୁ ବୋଧେ ଆଉ ଏବେ ଗଲେ ଦେଖିକି ଆଇଲେ ପଛା ପଳେଇଲେ ବା ଓ ତାହେଲେ ଥବ ହଁ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ କରିବା କହିଲୁ ଏବେ କଣ କରିବ ତୁ ତ ଗୋଡ ଠିକରେ ପଡୁନି ତୁ କୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରିବୁ ଏଥିରେ କେମିତି ହବ କହିଲୁ ଗୋଡ ତ ଚାଲିବ ଆଉ ପଡିବ କଣ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବୁ ତୁ ମୁଁ ସଫା କରିବି କେମିତି ମୁଁ ତ ତୁଡୁଛି ଆଉ ଆଉ ସେଇ ସକାଶେ ପଚାରୁଛୁ ତତେ ତାହେଲେ କେମିତି କଣ କରିବା କହିଲୁ ମାଇକି ନାମ ଡାକିବି ସେ ନୂଆ ବୋହୂଟା ଆସିବ ଏ ନୂଆ ବୋଉ ଆମ ଜାତିରେ ନୂଆ ବୋଉ କିଛି ନାହିଁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ସବୁ ସମାନ ଆଜି ବାବୁ ଏଇନୁ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ବେଣି ଛାଟେକେ ଚାଲେବେ ଆଚ୍ଛା 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 ତାହେଲେ ଡାକିବି ତାକୁ ଟିକେ ଡାକେ ଡାକିବେ ହଁ ହଁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାକେ ତାକୁ ଡାକେ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିଲେ ମତେ ପିଟି ପକେଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାକେ ତାକୁ କିଛି କହିବନି ଆମେ କଣ୍ଡିସନ କଲ ହଁ ରେଡି ହଁ କହିବେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କିଛି ଭୁଲ କଥା ଅଦର କହିବନି ଲୋକ ମାନିବେନି ପିଟି ପକେଇବ ହଁ ହଉ ହଁ ମୁଁ କଥା ଠିକ କରିବ ଠିକ